হলো 3টা, এই 2টা, আর এটা তো আছেই। কিদা 580 ওই মাছ আছে ওই যে মাছ। এমন 13 হইতেছে কেন সেগুলো? নিচের মাল আর উপরের মালের লিয়া ঠিক না। হ্যাঁ ইলেকট্রিক। এই যে মনে করো ওই যে এখন একটা মাল আছে, মনে করো এই যে দেখাই, তেসরাই হয়, কেন্দ্র দিলেও বিদ্যা দিলেও তেসরা হয়, মিলানে কোনো বুদ্ধি নেই। আগের থেকে সেগুলো এক জায়গাতেই হইতো, কিন্তু আবার এই মালটাকে সিধ হইতো। हाँ ऐसा डाल दो ना, डाल दो। বুদ্ধি আবার এদিকে ये लेकिन ऊपर घुरा दो, ঘুরে দিলে তো আবার তেসরাই হবে। फिर ये एक लाइन ऐसे बांध दो, बाद में दोबारा करके इसमें बांध दो। एक लाइन ऐसे ही बांध दे। हाँ ये एक लाइन, ये लाइन है ना, ऐसा बांध दो तो सीधा हो जाएगा ना। तो बाद में देखने में खराब दिखता है, बाद में बोलेगा हाँ सीधा करके बांधो तो नहीं होगा, ठीक ना।